Good morning, class. Good morning, teacher. Okay, Ira, please lead the prayer. Let us bow our heads and feel the presence of our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not lead us to the test, but deliver us from evil. Amen. Okay, again, good morning, class. Good morning, teacher. So, before ito mo lingkod, no, mag-energizer sa taganado, mag-energizer. Yes, teacher. Okay, so mo-follow lang mo ni teacher since kahibaw naman po mo nga kanta. Okay, 1, 2, 3, go! Lula, 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 hey! Lula, 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 okay, again, let's make it faster. 1, 2, 3, go! Lula, 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 hey! Lula, 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 okay, very good. Pwede na mo mulingkod, class. Nag-enjoy mo ba sa energizer? Yes, teacher. So, makita ko din teacher no, yung mga nindot, yes, smile. So, before anything else, mag-attendance sa si teacher. Okay, gamit red skyler, Present. Divine Grace Tagic, Present. Liberty Ann Saldivar, Present. and Ira Tutor. Present. Okay, very good. Kay Y absent sa atong klase karon. So, usa na si Jaka good start, no? Nga, minute ang atong klase since usa na si Jaka timailhan nga ganahan mo minaw sa lectionist teacher. Okay, class. So, before to mag-start sa atong discussion karon, nasa pangutana si teacher. Usa tong atong discussion last meeting? Properties of multiplication. Okay, very good. Kaya nakahinumdum mo. So, ang atong discuss last meeting is ang properties of multiplication. So, unsa na tong properties of multiplication? Cumulative, associative, identity, and zero property. Okay, very good. So, kaya nakahinumduman mo, maghatag og example si teacher, each property. So, first, we have cumulative property. So, for example, 7 times 3. So, unsa man ang inyong equals diri 3 times 7. Okay, very good. Pinakahinumdum dyan ang mga students. Okay, next property is ang associative property. So, for example, A times B times C. So, unsa man ang inyong equals diri B times C times A, or C times A times D. Okay, very good. Kayo nakalimot. So, next, we have identity property. So, unsa man tong identity property? Yes, Liberty Ann? Ang gatong imong i-times sa 1, Sige, maghatag og example. 7 times 1, or 6 times 1, or 8 times 7 times 1 equals 7. 8 times 1 equals 8. 6 times 1 equals 6. okay, very good. So, muna si ang identity property. So, sa dyan rakas, no? Okay, very good. So, ang last natay zero property. So, unsa man tong zero property? Yes, Divine Grace? Times ka sa isang number, ang equals natin ay 0. Okay, very good. Kung mag-times ka sa zero sa bisag unsa nga number, zero gihapon ang ijahang answer. So, for example, 0 times 5 equals 0, 0 times 3 equals 0, 0 times 7 equals 0. okay, very good. So, sakto tanan ninyo ang mga example class. So, karon naipangutan na si teacher. Unsay mga steps ninyo buhaton before mo muadmi sa eskwelahan? Maligo. Yes, Divine Grace? Maligo. Maligo. Unsa pa? Magkaon. Magkaon. Unsa pa? Mag-toothbrush. Mag-toothbrush. Unsa pa? Mag-ilis. Very good. Mo na yung mga steps nga atong buhaton kung muadto sa eskwelahan. So, for example, magsuot sa atong sapatos.
buhaton? Yes, Divine Grace? Magsuot og medyas. Okay, ang first step, magsuot og medyas. Ang second step, Magsuot og sapatos. okay, magsuot na og sapatos. So, kanang atong mga real life scenario class, ma-relate na to siya sa ato ang mga math nga problems. So, na example diri si teacher. So, example number 1. Ira bought 3 boxes of pencils with 12 pencils in each box. How many pencils does she have in total? Kung sa may gipangita sa problem. How many pencils does Ira have? Okay, very good. Ang gipangita sa problems kung pila tanan ang pencils nga naa ni Ira. So, kung sa may atong buhaton nga first step. Find the given. Very good. Ang atong buhaton nga first step, atong pangitaon kung unsa ang given. So, unsa man ang given nga naa? 3. Unsa pa? And And 12. So, ang gipangutana kay how many pencils does she have in total man? So, unsa may atong gamiton nga operation? multiplication. Very good. Multiplication. So, 12 times 3. So, 3 times 2 6. and 1 times 3 3. 3. So, we have 3 times 12 equals 36. Okay, very good. So, naka-answer na ta sa atong first problem. Dili na punta sa atong second problem. So, kindly read everyone. The dirty Ann bought 5 boxes of pencils with 12 pencils in each box. How many pencils does she have in total? Okay, so unsa gali tayo una nga buhaton? 5 are given. Ato sang kuanon kung unsa ang gipangita sa problem. So, know what is asked in the problem. So, unsa may gipangutana sa problem? How many pencils does she have in total? Okay, very good. So, next, unsa may naa nga mga given information? 5 and 12. 5 and 12. So, based sa pangutana sa problem, unsa may atong gamiton nga operation? Multiplication. Very good. Multiplication. So, 5 times 12. So, 5 times 2, 10. 10. And 5 times 1, 5. plus 1, 6. So, we have 5 times 12 equals 60. 60. So, very good. Ang kana siyang class, gitawag na si Jaob. First step ni nga method, kay kausara man tanag, multiply. Ang kani pong second problem, first, one step ra po na siya nga method, kay kausara pong tanag, multiply. So, diri sa atong next problem, which is atong gi-combine ang first problem o second problem. So, basahon ni teacher. Ira purchased 3 boxes of pencils with 12 pencils in each box. While Liberty Ann bought 5 boxes of pencils, also containing 12 pencils in each box. What is the total number of pencils they both have? So, unsa may gipangutana sa problem? What is the total number of pencils you have? So, ang gipangutana, sakto yung giingon kung pila na ang pencils nga naa ni Ira o ni Liberty Ann. So, kana siya class, una, atong sang i-total kung pila ang napalit nga, pila tanan ang pencils nga naa ni Ira. So, ang giingon, palit si Ira og 3 ka boxes sa pencils na atay given nga 3. 3. At pila giingon nga number of pencils in each box? 12. 12. So, naatay 12. So, ang atong gamiton nga operation is Multiplication. very good. So, 3 times 12 equals 36. Very good. 36. So, one step na nasidya nga method sa atong problem. But, nato may sumpay why Liberty Ann bought 5 boxes of pencils, also containing 12 pencils each box. So, wapat tanahuan sa atong problem. So, napay lain nga given. So, usay giingon dire na ay given nga 5 boxes and 12 pencils in each box. So, unsa itong gamiton nga operation? Multiplication. Okay, very good. So, naatay 5 times 12. So, ang answer is 60. Okay, very good class. So, kanang si Jack, kung
Unsa may atong next nga buhaton? Kaya hindi pangutana kay pila may total nga pencil nga naa ni Ira o ni Liberty Ann? Very good. So yung atong i-add ang 36 plus 60. 60. So naatay 6 plus 0, 6. and 3 plus 6, 9. 9. So naatay 96. So makaingon ta nga. So there are 96 totals of pencils that Ira and Liberty Ann have. So kana sa diyang class, mo na day atong gitawag nga two-step method. Nga two-step method man? Very good. Two-step method si Jakay. Nag-multiply ta before dire, and then nag-multiply na punta sa lain nga given kung before na to i-add para makuha na to ang total nga answer. So nakagets ba ta class? Yes, teacher. So naabot tayong mga pangutana? Okay, very good. So dire na ay giandam nga laing example si teacher. So please kindly read everyone. During the weekends, Edwin helped his father and the farm by taking care of the animals such as ducks, chickens, cows, and goats. Edwin and his father collected 4 trays of duck eggs and 12 trays of chicken eggs. If each tray contains 30 eggs, how many eggs are there in all? Okay, thank you for participating class. So para mag-gets na to ang problem, naatay sundon nga step. So kinahanglan is A, to understand. Kung saan tahan na to para makasabuta sa problem? Okay, i-analyze. Kung saan man na to pag-analyze? Very good. Basahon ng tarong ang problem. So, kung mahuman na tag basa sa problem, kung saan may atong gidawhan nga hunahon-naon? Yes, very good. Ang step nga gamiton in solve. So, unsa may first step? Based sa atong mga example ganiha. What is asked? Very good. Ang kinaunhan is what is asked. So, unsa may gi-ask sa problem? How many eggs are there in all? Very good. So, ang gipangita is how many eggs are there in all? Next is, kasi atong next na buhaton, kung kahibaw na ta sa pangutana sa problem. Find the given. Very good. Find the given. So, unsa may mga naa nga given? 4. Unsa man ang 4? Trays. 4 trays of Duck eggs. duck eggs. Very good. Unsa may naa nga problem? 12 trays of chicken eggs. Unsa nang 12? Trays of chicken eggs. Very good. 12 trays of chicken eggs. And unsa pa'y lain nga information na given? 30 eggs. Unsa man ang 30? Eggs. Ang 30, ano siya ang number? Yes? Eggs and Very good. Ang 30, ano siya ang number sa eggs kada tray. So, ang gingon tray is na ay 4 trays of eggs sa ducks. So, saan man na ito pag butang sa sunod na step? Kinsa na ay idea? O may idea? Wow. So, ang next step na to is write the number sentence. So, ang atong buhaton is 4 kaya ang atong buhaton is parihara sa atong gibuhat ganiha. So 4 times, kung sa may times sa 4? 30. Okay, 30 kay ang gingon na ay 4 ka trays and na ay 30 ka eggs kada tray. So naatay 4 times 30 equals, kung sa man na sadya? Total number sa eggs sa unsa man nga animals? Sa duck. So, atong ibutang dire, para makabuhat ta og write the number sense, pwede ta magbuhat og, pwede ta magsuwat og letter. So, for example, 4 times 30 equals D. So, pwede ra D ra sa ibutang dire, bali at kanang D, mo na nag-represent nga number of eggs
sa ducks. Kasabot class? Yes. Okay, so unsa ning D diri a? Number sa ducks. Oh, total. So next, unsa pa ilain nga information? 12. Well, unsa man ang 12? Times eggs of Chickens. Okay, very good. So 12, unsa may atong i-multiply sa 12? 30. Nganong 30 man? Because Na I 12 the trace. The answer is not trace. very good. Na 12 ka trays sa chicken and ang sod sa kada tray is 30 ka eggs. Mo na naatay 12 times 30 equals unsaon dili ko na to para magbutang para ka maka-write ta og number sense? Mugamit ta og letter. So unsa may ganahan ninyo nga ibutang nga letter dire kay class? C. Pwede na lang sa job isang unsa depende ra na ninyo kay representation ra man na sa job. Unsa yung ganahan? C. Okay, very good. So C. So ang kaning C is total number sa chicken eggs. Okay, so ang atong buhaton daron 4 times 30 equals so naatay 30 times 4. So 4 times 0. 3 times 4. 12. So naatay 120 nga total number sa duck eggs. Very good, class. Next, kay two-step method na ni si Ja. Sakto ba si teacher? Yes. Very good. So, two-step method ni si Ja. So, ang ato na kung i-times is ang 12 o ang 30. Okay. So, 2 times 0. 0. 1 times 0. 0. 0. 2 times 3. 6. 1 times 3. 3. Okay. So, naatay 360. very good. So, 360. Muna siya ang total number sa Chicken eggs. chicken eggs. Very good. So, unsa may next na to? Buhaton na ron, class. I-add ang 120 and 360. Okay, very good. Ato i-add ang 120 plus 360. Okay, 0 plus 0. 0. 2 plus 6. 8. 3 plus 1. 4. Okay, so naatay 480 nga total sa number sa chicken o duck's eggs. So nakasabot ba ta sa two-step method, class? Yes. So nagyan dang diri si teacher nga activity. Napo may mga pangutana, class? Okay, so naigihandang diri si teacher nga activity. Ganahan na mo mag-activity? Ready na mo? Yes. Feeling ninyo maka-answer na mo? Yes. Okay, very good mga bright ang students. Hoy, so ang inyong activity is by pair. So ang mag-pair si Fred Skyler o si Ira and si Divine Grace o si Liberty Ann. So ang inyong ansiran is kaning problem 1 and problem 2. So maghatag si teacher og 10 minutes para mag-answer sa problem. Napo may mga pangutana, class? Wow. Okay, so pwede na mo mag-start. Pwede mo mangutanan ni teacher ha kung na may mga likalibugan.
class? Wala pa? Okay, take your time. Mana mo, Kamayra? Mana. Okay, very good. So, namungan na mo, bisan wa pa tanawman sa atong time nga 10 minutes. So, ang atong buhaton karon is magpili mo kung sa ninyo nga magsuwat diri sa inyong answer. Is that okay, class? Yes. Okay, very good. So, kinsa may mag-answer sa pair 1? Okay, Ira. Okay, Liberty Ann, come here. Dungan na lang mo. Diri ka, Ira, and diri ka sa Pikasay, Liberty Ann. Okay, naman ang Liberty Ann. Okay, balik na sa inyong libranan. Okay, so atong i-check kung sakto ba ang inyong answer, class. So, diri ta sa problem 1, of course, bago na. So, ang problem is, Mang Tenyo has a farm with animals such as goats and chickens. He has 22 goats and 13 chickens. How many legs do Mang Tenyo's goats and chickens have in total? So, ang gi-ask sa question is, how many legs do Mang Tenyo's goats and chickens have in total? So, ang answer dire ani Liberty Ann is, first, nagbutang siya sa given information. So, 22 times, asa magagitan na yung 4, Liberty Ann? Nawa may 4 sa given. Upat man ang legs sa goats. Very good. Kay upat man ang legs sa goat. And 13 times 2, asa magagitan na yung 2? Paan sa legs sa chicken. Very good, because ang chicken is nasa jay 2 legs kada usa. So, 22 times 4 equals 88. Very good, sakto ni. 13 times 2 equals 26. very good, sakto. So, kay two-step method mo ni si Ja, sa next buhaton, i-plus ang total sa duha. So, naatay 88 plus 26 equals 114. okay, very good. So, 114 pa po rin yung answer, Ira? Yes? Okay, very good. So, check ang duha ka pair sa problem number 1. So, let's proceed to problem number 2. Anna receives daily allowance from her separated parents. She
she saved 50 pesos each day from the allowance given by her mother. And her father gives 100 pesos to her each day. So how much money does Anna save in a week? So, kasi to first step na buhaton kung mag-solve ingani nga problem? Yes, kung what is ask. So, ang answer din ni Ira is, how much money does Anna save in a week? So, correct. Ang next is, very good, given. So, natay given nga 50 pesos and 100 pesos. So, unsa man ni diri Ira, 50 times 7, asa mo kagikan aning 7? Kailangan 7 days sa kada week. Okay, very good because na ay 7 days kada week and ang gi-ask dire is how much money does Anna save in a week? So, mo na natay 50 times 7. Next, 100 times 7 equals, so sa asa man ning n Ira? Sa Number sentence. okay, very good. Sa number, sa to write the number sentence. So, pwede na ba ni si Jagbisa kung sa nga letter? Yes! Very good, guys. Representation naman si Jag. So, now, 50 times 7 equals? 350. Okay, very good. 100 times 7? 700. So, nung man ba sa itong problem? Maganda sa kumanta? Mag-add. Very good, mag-add. So, 350 plus 700 equals? 1,050. Okay, very good. So, sakto ang answer ni Mila Ira o ni Red Skyler. Kasi sa answer ni Julie Bertian, check ba mo? Yes. Okay, very good. So, please ipass ni teacher ang inyong outputs. Dili na i-appeal ang scratch. So, karon makita jud ni teacher na nakamao jud mo kay sakto man ang inyong gi-answer sa activity. So, ready na ba mo mag-quiz? Yes. Ano yung mga pangutana? Wow. Before that, si teacher say pangutana. So, unsa mo atong buhaton kung mag-solve ta og two-step problem na multiplication katong sa understand? Unsa to number 1? What is us? Okay, you know what is us. Next, Find the given. find the given. Next, Number of sentences. number sentence. Okay, and next, So. okay, so sakto ang inyong gipang answer. So, ready na mo mag-quiz? Yes. Okay, very good. Did you mahadlok og quiz ang students ko eh? Dili magbanhawan, nag-answer ha? Yes. Okay, now we 10 minutes to finish the activity class. Okay, very good. Kindly pass your papers in front.
thank you for always participating class no and being active sa klase ni teacher. So mamarod na ang tanan. Goodbye and thank you, teacher. Goodbye and thank you class. See you tomorrow. Ay, ate, isa, ate. Ngayon sila na lang doon.